नमस्कार फ्रेंड्स, ओंकार ओडिया चैनल रे आपण मानक स्वागत। फ्रेंड्स, आज एक क्षुद्र वीडियो रे एभो एक मांत्रिक शब्द को मु शेयर करबा पई जाउची, जहार केवल उच्चारण मात्र के जेकोसी पुरुष व नारी को आपनकर हाथ मुठा को नहीं आसी पारिबे। एही मंत्रोक्त शब्दर एभली शक्तिशाली प्रभाव आपण जो व्यक्ति को मध्य एही क्रिया रे शामिल करिवे, से जेभली कठोर हृदयर पुरुष व नारी होइथांतु सहजरे वश्यता स्वीकार करिवे। जेभली भाबरे अग्निर झासरे कठिन मोहम खंड खंड होई तरळिकरी गळी पड़े, सेही भली भाबरे एही मंत्रर तेजरे से जेभली प्रकृतिर पुरुष व नारी होइथांतु ना काहेकि से आपण गाड़ को ढलिया बाध्य हेबे एवं आपनकर गुलाम पलटि जिवे। एही मंत्रोक्त शब्द आपनकर मात्र 8 गोटी शब्द विशिष्ट एवं यह स्वयं सिद्ध होइतिबारु यहाको आपनकर सिद्धि करिवार आवश्यक नहीं, केवल सामान्य विधि मते यहाको आपनकर उच्चारित करिवार अछि, जाकि मैं क्षुद्र वीडियो रे आपनको अत्यंत प्रांजल भावरे शेयर करूछि। वीडियोटिकु शेष पर्यंत देखंतु। जदि आपण मानक जीवन रे एही भई कोनोसी दुखद घटना मान चलीछि, कोनोसी नारी बा पुरुष को आपनकर निजर वश्यता स्वीकार करने चाहूँगी, संपर्कित होगा चाहूँगी, मात्र संपृक्त व्यक्ति आपन को से सुजोग दौना, आपनकर समस्त प्रयास जदि विफल होता है तेबे अंतिम रूप से आपन एही वशीकरण क्रियार साहाय्य नियंतु, जद्वारा कि से व्यक्ति आपनकर आजीवन वश्यता स्वीकार करिवो। एही अमूल्य तथ्य को आपण मानक सह शेयर करिया पूर्व क्षुद्र निवेदन, जदि आपण एही भली प्राचीनतम तंत्र मंत्र ग्रंथ रे रुचि रखंती एवं आम चैनल सह सदा सर्वदा जोड़ी होइकी रहिकरी एही भली तंत्रोक्त एवं मंत्रोक्त ज्ञान रे रुद्धिमंत होवा पई चाहंती, तेबे आम चैनल कड़े थिबा लाल कलर सब्सक्राइब बटन क्लिक करी बेल आइकन क्लिक करी एवं ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करी चैनल को सब्सक्राइब कर नियंतु, जेभली कि आमे जेतोल मध्य आपण मानक सेवारे एही भली तंत्रोक्त एवं मंत्रोक्त वीडियो मान अपलोड करिवु, सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण पाखरे पहुंचीबो एवं से सब को आपण मान देखिकरी किछि ज्ञान आहरण करिकरी अशेष उपकार पाई परिबे। तबे फ्रेंड्स, एबे आसंतु नजर पकेबा एही शक्तिशाली मंत्रोक्त शब्दटी कोन, जहा द्वारा कि आमे जेकोसी नारी बा पुरुष को हमर प्रेम जाल रे छंदी दे परिबा, आजीवन तंको वश्यता स्वीकार करि परिबा। आपन को एही क्रिया रे तंकर केवल फोटो कॉपी टी दरकार हम, जदि तंकर कागज रे बाहर फोटो पाखे अच्छी तो भल कथा, नहीं तो जदि आपण तंकर फोटो को निज मोबाइल रे उठे के आनिकरी व्यवहार करि परिबे ताहा मध्य चलिबो। तेबे प्रथमे तंकर गोटे फोटो आपण संग्रह करंतु एवं द्वितीय सामग्री दरकार गोटे मात्र लवंग, जहाँकि अक्षत संपूर्ण होइतिबा दरकार फूल थिबो से लवंगर। ए भली गोटे लवंग संग्रह करंतु एवं जेकोसी शनिवार दिन आपण एही क्रियाटू आरंभ करंतु। रात्र 9टा रु 10टा मध्य आपण एही क्रियाटू करंतु, संपूर्ण भाबरे एकांत गोपनीयता भाबरे करंतु, जेभली कि कहार दृष्टि आपण को ऊपर न पड़े। एही भली भाबरे निजर रूम रे मध्य आपण करि परिबे। तेबे जेभली भाबरे केही आपण को क्रिया रे हस्तक्षेप न करन सेति प्रति दृष्टि देबे, किंबा आपण को क्रियाटी चलथिला बेले के जंदी मझिरु आसी व्याघात न करंती सेति प्रति आपण दृष्टि रखिथिबे। एही भली भाबरे कोनस गोटे एकांत रूम रे बा एकांत स्थान रे बसिकरी जेकोसी शनिवार दिन रात्र 9टा रु 10टा मध्य आपण संपृक्त व्यक्ति विशेषकर फोटो हो किंबा मोबाइल रे तंकर छवि की हो प्रथमतः आपण सामना को आणतु, हाथ गोड़ मुह धोईकी जाइथिबे, कोनसी गोटे आसन पकेकी बसिथिबे एवं मंत्रोक्त उच्चारण करिया आपण कोनसी माला मध्य संगे नै थाई पारंती, जेभली कि आपनकर तुलसी माला हो, हलदीर माला हो, एही भली माला नै थिबे, किंबा जदि माला आपनकर न थाए तेबे अरुआ चाउल, गुआ, मुग, बिरी एही भली कोनसी गणन सामग्री मध्य आपण नै थिबे। एही भली भाबरे आपण सब यथार्थ ए सब को प्रस्तुत करी निजर रूम रो कबाटी को देइकरी आपण एही क्रियाटी करंतु। करिवा पूर्वरु आपण संपृक्त व्यक्ति विशेष जे मध्य आपण ए वशीकरण क्रिया रे शामिल अछंती, जे कोनसी नारी बा पुरुष तांकर फोटो जो आपण को पाखे अछि से फोटो को आपनकर गभीर निविष्ट चित्तरे प्रथमे दृष्टि निक्षेप करंतु। यदि फोटो नाही तेबे मोबाइल रे तांकर जो फोटोटी अछि से फोटो को आपनकर जूम कर नियंतु, जेबोली कि तांकर केवल मुखर चेहरा आपनकर सामने को आसीबो एवं ए जो लवंगटी को आपनकर पाखे अछि से लवंगटी को तांकर मथा उपरे गोटे काल्पनिक भावरे 3 थर बुले दियंतु एवं सेही लवंगटी को आनिकरी आपनकर मथा उपरे 3 थर बुले दियंतु, दक्षिण रु बाम आड़ को बुलेबे। एही भली भाबरे 3 थर बुले सारला परे निजर आज्ञा चक्र जोठी आपण तिलक पिन्हंती 2 आखिर मध्यस्थल आपण से स्थान रे ए लवंगटी को छुए दियंतु एवं तापरे तांकर आज्ञा चक्र जोठी से बिंदी पिन्हंती मथार मध्यस्थल सेठारे ए लवंगटी को रखि दियंतु। तापरे
ଆପଣ ତାଙ୍କର ଆଖି ସାଙ୍ଗରେ ନିଜର ଆଖିକୁ ମିଳାନ୍ତୁ। ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଖି ଏକାଗ୍ରତାର ଧ୍ୟାନ ତାଙ୍କ ଆଖି ଉପରେ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଲକ ପଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଅପଲକ ନୟନରେ ତାଙ୍କ ଆଖି ସହ ଆପଣଙ୍କର ଆଖିକୁ ସଂଯୁକ୍ତ କରିକିରି ଏ ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ମନ୍ତ୍ର କହୁଛି, ଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ସେଇଠି 108 ବାର ଉଚ୍ଚାରିତ କରନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ର। ଓଂ ହ୍ରିଂ ହ୍ରିଂ ଅମୁକ ବଶ୍ୟଂ କୁରୁ କୁରୁ ସ୍ୱାହା। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି, ଓଂ ହ୍ରିଂ ହ୍ରିଂ ଅମୁକ ବଶ୍ୟଂ କୁରୁ କୁରୁ ସ୍ୱାହା। ଅମୁକ ସ୍ଥାନରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପୁରୁଷ ବା ନାରୀଙ୍କର ନାମ ନେବେ। ଯଦି ରାଣୀ ନାମ୍ନୀ କୌଣସି ଝିଅଙ୍କୁ ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣ କ୍ରିୟାରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥାନ୍ତି, ତେବେ ମନ୍ତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳି ହେବ, ଓଂ ହ୍ରିಂ ହ୍ରିಂ ରାଣୀ ବଶ୍ୟଂ କୁରୁ କୁରୁ ସ୍ୱାହା। ଓଂ ହ୍ରିಂ ହ୍ରିಂ ରାଣୀ ବଶ୍ୟଂ କୁରୁ କୁରୁ ସ୍ୱାହା। କିମ୍ବା ଯଦି କୌଣସି ରାଜା ନାମକ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣ କ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ କରୁଥାନ୍ତି, ତେବେ ମନ୍ତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳି ହେବ, ଓଂ ହ୍ରିಂ ହ୍ରିಂ ରାଜା ବଶ୍ୟଂ କୁରୁ କୁରୁ ସ୍ୱାହା। ଓଂ ହ୍ରିಂ ହ୍ରିಂ ରାଜା ବଶ୍ୟଂ କୁରୁ କୁରୁ ସ୍ୱାହା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 108 ବାର ଉଚ୍ଚାରିତ କରିବେ। କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଲବଙ୍ଗଟିକୁ ନିଜର ତକିଆ ତଳେ ରଖିକିରି ଶୋଇଯିବେ। ଠିକ୍ ତା ପରଦିନ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ସମୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ରବିବାର ଦିନ ସେହି ସମୟରେ ରାତ୍ର 9ଟାରୁ 10ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହି କ୍ରିୟାକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବେ। ଲବଙ୍ଗକୁ ଆପଣଙ୍କର ମଥା ଉପରେ 3 ଥର ବୁଲେଇ, ତାଙ୍କର ମଥା ଉପରେ 3 ଥର ବୁଲେଇକିରି ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ରରେ ଥରେ ଛୁଇଁକିରି ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ର ଉପରେ ଲବଙ୍ଗଟିକୁ ରଖିଦେବେ। ତାଙ୍କ ଆଖି ସହ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିର ସଂଯୁକ୍ତ କରିକିରି ଅପଲକ ନୟନରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ପୁନର୍ବାର 108 ବାର ଉଚ୍ଚାରିତ କରିବେ। ତାପରେ ଲବଙ୍ଗଟିକୁ ବାହାର କରିକି ତକିଆ ତଳେ ଥୋଇବେ। ଏହି କ୍ରିୟାଟିକୁ ଆପଣଙ୍କର ଲାଗ ଲାଗ 3 ଦିନ ପାଇଁ କରନ୍ତୁ। ଶନିବାର ରାତି, ରବିବାର ରାତି ଏବଂ ସୋମବାର ରାତି ଏକ ଆକସ୍ମିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପୁରୁଷ ବା ନାରୀଙ୍କ ଠେଇଁ। ଏହାର ଏକ ଏଭଳି ତୀବ୍ର ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ସେ ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଉଦ୍ବେଳିତ ହୋଇ ଉଠିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ହିଁ ସେ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିନତି କରିବେ। ଏକ ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିଲେ, ଯେଭଳି କଠୋର ହୃଦୟର ନାରୀ ବା ପୁରୁଷ ହୋଇଥାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ବଶ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଅନ୍ୟାୟୋଚିତ ଭାବରେ କସ୍ମିନ କାଳେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟାୟୋଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ହୁଏତ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ହଇରାଣରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ବିବାହ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହେଉ, ଯେଭଳି ଭାବରେ କି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସାରା ଜୀବନ ପାଖରେ ରଖିକିରି ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିପାରିବେ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ କେବଳ ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟଥା ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅତଏବ ଆପଣମାନେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ଉଚ୍ଚାରଣ ପୂର୍ବରୁ କାହା ଉପରକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରୟୋଗ ସେଭଳି ଆବଶ୍ୟକ କି ନାହିଁ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିକିରି ଆପଣମାନେ ଏହି କ୍ରିୟାଟିକୁ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବମାଙ୍ଗଲ୍ୟ ଘଟିବ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ସମ୍ପର୍କିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ବଶୀକରଣ କ୍ରିୟାଟି ସଫଳ ରୂପ ନେଉଛି, ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଲବଙ୍ଗଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ, ସେ ଲବଙ୍ଗଟିକୁ ନେଇକରି କୌଣସି ପ୍ରବାହିତ ନଦୀ ଜଳରେ ପ୍ରବାହିତ କରିଦେବେ କିମ୍ବା କୌଣସି ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ପୋତିଦେବେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ବଶୀକରଣ କ୍ରିୟାଟିକୁ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି ମହଲରେ ଯେଉଁମାନେ ଏଭଳି ସହଜ ବଶୀକରଣ ତୋଟକା କ୍ରିୟା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେଭଳି କି ଏହାର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇକରି ତାଙ୍କ ମୁଖରେ ଯେଉଁ ହସ ଟିକକ ଫୁଟିବ, ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗଭୀର ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ୱରୂପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମମୟ ଜୀବନକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବ। ମୁଁ ଆଶା କରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ବୋଧଗମ୍ୟ ହୋଇଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଏହାକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିକିରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି ମହଲରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଇଠି ଆଜି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବ ଏଇଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। से पर्यंत दर्शक बंधु आपण समस्ते मंगलमय कृपार भले थांतु रहुछि। सर्वे भवन्तु सुखिनो सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भग भवेत्। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। नमस्कार।